Hindi ka ba nabagsakan? Tumataas pa yung paa mo. Paka-artyabang mo. Ganun daw pag ball climbing. Bouldering. Yung uso nga bouldering, walang harness. Uy! Hindi ako kasali! Hindi ako ready! O, paharap na lang, paharap. Paharap na lang, please. Bye! That's bouldering. Bouldering matawag doon? Hindi, yung fall na gano'n. Nakita ko sa nagtuturo ng bouldering. Oh. You roll lang. Point. Ayan Ay, o. ang lapit mo na sa pader. You don't stop it with your hands. Stop na. Stop na, please. Stop na, please. Oh. Mas tatalikod pa. Pakayabang. Yan. Woo! Pull! Ayan. Sabi ko na eh. Kakaldag yung ulo mo eh. Buti na lang, meron dyan cushion na matigas. Ay, nasaktan. Nahilo. Ayan. Pahinga daw siya. You okay? You okay? You okay? Okay? Say okay. Oh, high five mo si mami. Right. Tama na? Okay, stop it na. Stop na, stop na. Stop. Let's rest. Rest.